invitar a estar de pies, hermanos. At this time, I invite you all to please stand. Y vamos a abrir nuestras Biblias We're going to open our Bibles en Efesios capítulo 6, el versículo 18. Ephesians chapter 6, verse 18. Y vamos a hablar del tema orando en el Espíritu. We're going to be speaking on the topic, praying in the Spirit. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. Y ese tema lo encuentra usted en el texto que vamos a leer. And you find that theme within the verse that we are going to read. La Escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Amén. Amen. El Señor añada bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to His holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Quiero comenzar diciendo que orar es uno de los privilegios más grandes que tiene el creyente. I want to start off by saying that praying is one of the greatest privileges that a believer has. También quiero decirles que orar es uno de los servicios más grandes que el creyente puede rendir a la iglesia. And prayer is also one of the greatest service that a believer can give to the church. En Lucas capítulo 2, versículo 37, la Biblia dice que Ana no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día. It says in Luke 2:37 that Anna did not depart from the temple. She served God day and night. ¿Y cómo servía Ana? And how was she serving? El texto lo dice. The verse tells us. Dice que servía con ayunos y It oraciones. says that she would serve with fastings and prayers. Así que orar es un gran privilegio So to pray is a great privilege. y orar es un gran servicio que se puede rendir a la iglesia. And it is a great service that can be given to the church. Pero qué triste. But how sad. Orar es también uno de los fallos más grandes que encontramos en los creyentes en las iglesias. Prayer is also one of the greatest failures that we find in the believers in the church. ¿Por qué decimos eso? Why do we say that? Porque en el área de la oración, Because in the area of prayer, la mayoría de nosotros estamos faltos. the majority of us, we are lacking. Imagínense si yo pregunto, So imagine if I was to ask, ¿cuántos de ustedes están satisfechos con su vida de oración? how many of you are satisfied with your prayer life? Yo pienso que la mayoría me diría que no están satisfechos. I would think that the majority would say that you're just not ¿A satisfied. qué se debe eso? Nos preguntamos. And why is that, we ask? Hermanos, esto se debe a que estamos en guerra espiritual. Brother, this is because we are in spiritual warfare. Y los tres grandes enemigos del hombre, The three great enemies of man, el diablo, el mundo y la carne, the devil, the world, and the flesh, se oponen constantemente para que nosotros no oremos. they are opposed constantly so that we would not pray. Es tan grande el ataque del enemigo The attack of the enemy is so great. que hay personas que me dicen, pastor, There's people who say, Pastor, cuando yo oro no puedo concentrarme en la oración. Pastor, when I pray, I just can't concentrate on the prayer. Qué difícil. How difficult. ¿Habrá una solución? Nos preguntamos. Is there a solution, we ask? ¿Qué podemos hacer? What can we do? Hermanos, yo tengo noticias para ustedes en este día. Brethren, I have news for you on this day. Y es que el Señor sabía de antemano que esto iba a acontecer. The Lord knew beforehand that this would happen. Y Él en su infinita sabiduría And He, in His infinite wisdom, hizo provisión para nosotros. He made provision for us. Él ha provisto a alguien que nos ayude en nuestras oraciones. He has provided someone who would help us in our Y prayers. nosotros damos gloria a Dios por eso. And we give glory to God for this. Ese alguien es el Espíritu Santo, That someone is the Holy Spirit, el Consolador, the Comforter. que dice la Biblia en Romanos The 8:26, Bible says in Romans 8:26 que nos ayuda en nuestra debilidad. that He helps us in our Pues weaknesses. que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos.
For we do not know what we should pray for as we ought. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Mira, hermano, con esa gloriosa ayuda del Espíritu Santo, Brother, with this glorious help of the Holy Spirit, nosotros podemos orar en todo tiempo, como dice Efesios 6:18. we can pray at all times, as it says in Ephesians 6:18. Con toda oración y súplica en el Espíritu. With all prayer and supplication in the Spirit. Hermano, con esa ayuda gloriosa del Espíritu Santo, Brother, with that glorious help of the Holy Spirit, podemos edificarnos en nuestra santísima fe, we can be edified in our holy faith, como dice Judas 1:20, as it says in Jude 1:20, orando en el Espíritu Santo. by praying in the Holy Spirit. My God. Mira, hermano, orar en la carne Brother, to pray in the flesh, no es efectivo. it's not effective. Orando en la carne no se consigue nada. When you pray in the flesh, you don't get anything. Pero orando en el Espíritu But praying in the Spirit, alcanzamos grandes logros con Dios. we're able to reach great goals with the Lord. Si nosotros leemos los primeros capítulos del libro de los Hechos, If we read the first chapters of the book of Acts, encontramos que ese fue el secreto de la iglesia primitiva. we find that that was the secret to the early church. La iglesia primitiva era una iglesia llena del Espíritu Santo, That early church was a church that was filled with the Holy que Spirit. había aprendido a orar en el Espíritu. They had learned to pray in the Así Spirit. que nos preguntamos, And so we ask, ¿qué cosa es orar en el Espíritu? what is this thing about praying in the Spirit? Orar en el Espíritu To pray in the Spirit, no es otra cosa, it's nothing else then sino que orar ayudado por el Espíritu Santo but de to Dios. pray being helped by the Holy Spirit of God. No hay otra manera efectiva de orar. There's no other effective way of praying. Miren, este día On this day, yo quiero compartir con ustedes I want to share with you la manera en que el Espíritu Santo the way that the Holy Spirit, nos ayuda a orar the way He helps us to y pray, de la manera que Él nos ayuda en nuestra debilidad. and the way that He helps us in our weaknesses. Cuando yo leo la Escritura, When I read Scripture, yo veo que el Espíritu Santo nos ayuda a orar I see that the Holy Spirit helps us to pray, activando nuestra voluntad para orar. activating our will in order to pray. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat El that. Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad The Holy Spirit helps us in our y nos weaknesses, ayuda a orar and He helps us to pray, activando nuestra voluntad para orar. activating our will to pray. Porque nuestra voluntad necesita ser activada por el Espíritu Santo Our will needs to be activated by the Holy Spirit para que nosotros podamos orar de manera efectiva. so that we might be able to pray in an effective way. De lo contrario, To the en contrary, la mayoría de los casos, the majority of the cases, la oración se tornará monótona the prayer will become monotonous, y se convertirá en una carga para el creyente. and then it becomes a burden to the believer. Y esa es una de las razones And that's one of the reasons por la cual muchos de nosotros nos hemos descuidado en la oración. why many of us have become careless in our prayer. Porque no hemos aprendido a orar en el Espíritu. We haven't learned to pray in the Spirit. Oramos en la carne We pray with our flesh, y la oración se torna monótona and then that prayer just becomes monotonous, y muchas veces en una carga para nosotros. and many times becomes a burden for us. Si usted busca en Mateo 26:41, If you look up in Matthew 26:41, ahí usted encuentra que Jesús le dijo a sus discípulos, you see there that Jesus said to His disciples, velad y orad watch and pray, para que no entréis en tentación. lest you enter into temptation. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Yo quiero decirles, hermano, I want to tell you, brethren, que nuestra carne es débil our flesh is weak, y se opone a que nosotros oremos. and it opposes that we would pray. Romanos 8:7 dice Romans 8:7 que says los designios de la carne son enemistad contra Dios. that the carnal mind is an enemy of against God.
En la versión en inglés dice, la mente carnal es enemistad contra Dios. It says in English, the carnal mind is enmity against God. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. It says, for it is not subject to the law of God, nor indeed can it be. Quiere decir que hay una oposición de la carne. That means that there's this opposition within the flesh. Y cuando hablamos de la carne, When we speak about the flesh, estamos hablando de esa naturaleza pecadora en nosotros, we're speaking about that sinful nature that's within us, que se inclina a hacer lo que no es de agrado a Dios. which it is inclined to do those things that are not pleasing to God. La carne se opone a que nosotros oremos. The flesh opposes that we would pray. Esa naturaleza pecadora no quiere que nosotros oremos. That sinful nature does not want us to pray. Y es por eso And that's why que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, that we need the help of the Holy Spirit, activando nuestra voluntad activating our will, para que nosotros podamos orar efectivamente. so that we might be able to pray effectively. Hermano, para lograr esto, Brother, in order to accomplish this, nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. we need that infilling of the Holy Spirit. Es importante It's important que nosotros los creyentes seamos llenos del Espíritu Santo. that we the believers be filled with the Holy Y Spirit. yo encuentro en la Escritura I find in que Scripture, la persona puede ser convertida, the person can be converted, tener la presencia del Espíritu Santo en su vida have the presence of the Lord in their life, y no estar lleno del Espíritu Santo. but not be filled with the Holy Spirit. La persona puede ser un creyente convertido al Señor The person can be a believer that's converted to the Lord y no saber orar en el Espíritu. and not know how to pray in the Spirit. Nosotros necesitamos aprender We need to learn a orar en el Espíritu. to pray in the Y para Spirit. orar en el Espíritu, In order to pray in the Spirit, nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. we need to be filled with the Holy Spirit. La Escritura dice en Efesios 5:18, Scripture says in Ephesians 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. it says, and do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Todo creyente Every believer debe procurar diligentemente should seek out diligently ser lleno del Espíritu Santo. to be filled with the Holy Spirit. Mire, cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador, When the person accepts Christ as their Savior, sus pecados le son perdonados. their sins are forgiven. La sangre de Cristo le limpia de todo pecado. The blood of Jesus cleanses them from all their Y el sins. Espíritu Santo viene a ser morada permanente en esa And the persona. Holy Spirit comes to make a permanent dwelling within them. No obstante, Nevertheless, hay un investimiento de poder there is this infilling of que power. nosotros le llamamos también revestimiento de poder, We call it que se recibe cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. it's this powerful infilling of the Spirit when we receive the Holy Spirit. Para ser llenos del Espíritu In Santo, order to be filled with the Holy Spirit, quizás usted me pregunte, pastor, ¿cómo se logra eso? maybe you ask, Pastor, how do you accomplish that? Bueno, yo podría decir muchas cosas, I can say many things, pero en líneas generales but in general terms, hay 3 pasos a seguir para ser lleno del Espíritu Santo. there are 3 steps that need to be taken in order to be filled with the Holy Y Spirit. esto es asumiendo que la persona ya es convertida. And this is assuming that the person is already converted. Porque la persona que no ha aceptado a Cristo como su The Salvador person that has not received Jesus as their Savior, no puede ser llena del Espíritu Santo. they cannot be filled with the Holy Spirit. Necesita poner su fe en Jesucristo They need to place their faith in Jesus para la Christ salvación de su alma, for the salvation of their soul, recibir el perdón de pecados receive the forgiveness of y sins, entonces ser lleno del Espíritu Santo. then be filled with the Holy Ahora Spirit. hay 3 pasos que yo quiero mencionar There are 3 steps that I want to mention para que el creyente sea lleno del Espíritu Santo. so that the believer can be filled with the Holy Spirit. Número 1, First, para usted ser lleno del Espíritu Santo, in order to be filled with the Holy Spirit, usted tiene que desearlo con todo su you corazón. need to desire it with all your heart. Ese es el primer paso. That's the first step. El segundo paso, The second step, usted tiene que apartarse de todo lo que no es de agrado a Dios en su you vida. just separate yourself from all those things that are not pleasing unto God. Y el tercer paso es The third step is pedir esa llenura en oración al to Señor. ask to be filled in prayer to the Lord. La Biblia dice
The Bible que says Dios da el Espíritu Santo a los que se lo pidan. that God will give the Holy Spirit to those who ask Him. Y nosotros pidiéndolo, And we asking for it, podemos ser llenos del Espíritu Santo. we can be filled with the Holy Cuando Spirit. el creyente es lleno del Espíritu Santo When the believer is filled with the Holy Spirit, y aprende a andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, and they learn to walk in according to the Spirit and not according to the se flesh, le hace fácil orar. then it's easy to pray. Porque su voluntad es activada por el Espíritu Santo. Because their will is activated by the Holy Spirit. Mire, yo quiero que usted entienda esto. I want you to understand this. Y para ello vamos a leer algunos textos bíblicos. We're going to read some biblical verses. Romanos 8:15 dice, Romans 8:15 mire lo que says, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. it says, for you did not receive the spirit of bondage again to fear. Hermano, ya no somos esclavos del pecado. Brother, we're no longer slaves to sin. Damos gloria a Dios por eso. We give glory to God for this. No hemos recibido el espíritu de esclavitud. We have not received the spirit of bondage. El texto dice que hemos recibido el espíritu de adopción. The verse says that we have received the spirit of adoption. El espíritu de adopción That spirit of adoption es el Espíritu Santo. is the Holy El Spirit. espíritu de adopción And that spirit of adoption es el espíritu de Jesucristo is the spirit of Jesus que Christ, nos integra a la familia de Dios. which it also brings us into the family of Cuando la God. persona acepta a Cristo como su When Salvador, that person accepts Christ as their Savior, recibe ese espíritu de adopción they receive that spirit of adoption. y es incorporado, integrado a la familia de Dios. They are incorporated and integrated into the family of Hemos God. sido adoptados, hermano, We've been adopted. y ahora Dios viene a ser nuestro Padre. And now God becomes our Father. Y clamamos, dice el texto, And we cry out, the verse says. diciendo, Abba, Padre. We cry out saying, Abba, Father. Hallelujah. Hallelujah. Esa palabra Abba, Thank you, my God. esa palabra This Abba, word Abba, en el lenguaje original significa papito, in that original language, that's like daddy. con confianza. With that Le confidence, podemos decir a Dios, we can go to God. tú eres nuestro papá, You are our tú daddy. eres nuestro Padre. You are our Father. Gracias Thank you. a ese espíritu de adopción To that spirit of que adoption nosotros hemos recibido. that we have received. Amén. Amen. Jesus. Thank you, Father. Eso que hablamos está basado en Romanos 8:15. What we just spoke about is based on Romans 8:15. Ahora veamos cómo lo pone la escritura en Gálatas 4:6. Let's see what the scripture says in Galatians 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, escuche bien esto, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. It says that because you are sons, God has sent forth the spirit of his Son into your heart, crying out, Abba, Father. Quiere decir That means que cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador that when we see the Lord as our Savior y creímos en Él, and we believed in him, Juan 1:12 dice John 1:12 says que Él nos dio potestad para ser hechos hijos de Dios. he gave us the power, he gave us the right to become children of God. Y Gálatas 4:6 dice Galatians 4:6 says que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. that God sent into our hearts the spirit of his Son. Y Romanos 8:15 dice Romans 8:15 que says ese espíritu es conocido como el espíritu de adopción. that spirit is known as the spirit of adoption. Y ese espíritu de adopción, That spirit of adoption, ese espíritu de su Hijo that spirit of his Son en nosotros within us, reconoce a Dios como nuestro Padre. it acknowledges God as our Father. Y es entonces que de una manera natural And that's why in a natural way, sale del corazón del creyente it comes out from the heart of the believer, el clamor, that crying out, Abba, Padre. Abba, Father. Señor, tú eres mi papá. Lord, you are my Father. El Espíritu Santo The Spirit of God, the Holy Spirit, activa nuestra voluntad activates our will para que nosotros podamos orar.
so that we may be able to pray. Y cuando nuestra voluntad es activada, And when our will is activated, entonces podemos decir then we can que say estamos orando en el Espíritu Santo. that we are praying in the Holy Spirit. Orando ayudados por el Espíritu Santo. Praying, being helped by the Holy Spirit. Mire, hermano, del mismo modo que Jesús durante su ministerio In the same way, brother, that Jesus Christ during his ministry, se apartaba a lugares desiertos a orar, he would go off to deserted places to y pray. que mucho oraba el Señor. And the Lord prayed a lot. Usted lo encuentra ahí en los evangelios. You find it there throughout the Gospels. Oraba en abundancia. He prayed abundantly. Dice que pasaba muchas horas y noches enteras orando al Padre. It says that he spent many hours and even all night just Y praying to the Father. déjeme decirle And let me tell you que el espíritu de ese Hijo de Dios that the Spirit of that Son of God, está en nosotros. it is within us. Y es ese Espíritu Santo And it's that Holy Spirit el que activa nuestra voluntad which activates our will para que nosotros podamos orar so that we can pray. y que la oración sea algo natural en nuestras vidas. And that prayer can be something natural in our lives. Y que podamos exclamar desde lo más adentro de nuestro And that we corazón. can exclaim from the most depth of our heart, Padre, Father, papito, oh my daddy, tú eres mi Dios. you are my God. Tú eres mi Padre You celestial. are my heavenly Father. Mira, hermano, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros When the Holy Spirit of God is within us, y brother, nosotros hemos cedido nuestra voluntad a la voluntad de Dios el Padre, and we have surrendered our will to the will of God the Father, y no estamos andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. and we're not walking according to the flesh, but we're walking according to the Spirit, Orar viene a ser tan natural como nuestro respirar. prayer becomes so natural, just like breathing. Y eso es lo que la Escritura llama That's what Scripture calls orar en el Espíritu. to pray in the Spirit, Orar en el Espíritu to Santo. pray in the Holy Spirit. Y debe decirle Let me tell que you, esa es la respuesta that is the answer a muchas peticiones no contestadas. to many petitions that are not answered. Orar en el Espíritu To pray in the Spirit, es la solución that is the solution a la oración monótona to the monotonous prayer que se hace en la carne that is done y in the flesh, que se convierte muchas veces en una carga para el creyente. and which many times becomes a burden to the believer. Así que nos preguntamos, And so we ask, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo en nuestra debilidad? how does the Holy Spirit help us in our weakness? Hemos aprendido We have learned que el Espíritu Santo that the Holy Spirit, nos ayuda it helps us activando nuestra voluntad activating our will para que nosotros podamos orar con libertad so that we can pray with all liberty y acercarnos con confianza a nuestro Padre Celestial. and we can draw near to the Lord with confidence. Miren, Filipenses 2:13, Philippians 2:13. esta verdad está clara. This truth is very La clear. Escritura dice, porque Dios, escuche bien, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. It says, for it is God who works in you both to will and to add to do for his good pleasure. Dios es el que produce en nosotros el anhelo, el deseo de orar God is the one who produces within us that desire, that want to pray, y de estar en la presencia del Señor. and to be in the presence of the Lord. ¿Y cómo lo hace? How does he do it? Por medio de su Santo Espíritu. By way of his Holy Spirit. Mire, hermanos, si usted y yo nos llenamos del Espíritu Santo If you and I are filled with the Holy Spirit, y aprendemos a andar en el Espíritu, and we learn to walk in the Spirit, no vamos a tener problemas con la oración. we're not going to have any problems with prayer. Si usted no tiene deseos de orar, If you don't have the desire to es pray, porque los designios de la carne it's because that carnal mind, están controlando su vida. they're controlling your life. Esa mente carnal está controlando su vida. That carnal mind is controlling your life. Y la Biblia dice que los designios de la carne
O sea, la mente carnal es enemistad contra Dios. And the Bible says that this carnal mind is enmity against God. Y por eso es que a veces usted quiere, pero se le hace tan difícil. And that's why sometimes you want to, but it's so difficult to Pero pray. si usted y yo nos llenamos del Espíritu Santo But if you and I are filled with the Holy y Spirit, cedemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, and we surrender our will to the will of God, como lo hizo el Señor en Getsemaní, just as the Lord did in Gethsemane, el Señor nos dio el ejemplo the Lord gave us that example para que nosotros sigamos sus pisadas. so that we would follow in His En footsteps. Getsemaní el Señor oraba In Gethsemane, the Lord y prayed. le decía al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. He said, Father, if it's possible, let this cup run through me. Y dice la Biblia The Bible says que la oración se tornó más intensa that prayer became more intense, y su sudor caía sobre la tierra como grandes gotas de sangre. and his sweat would fall down like great drops of blood. Y él orando en agonía decía, And as he prayed in his agony, Padre, Father, si es posible, if it is possible, pasa de mí esta copa. let this cup run through me. Pero luego anuló esa oración But then he made that prayer null. diciendo, Padre, Say, Father, pero no sea hecha mi voluntad, let not my will be done, sino la tuya. let your will be done. No como yo quiero, Padre, Not the way I want, Father, sino como tú quieres. but the way you want. Aprendemos del Señor We learn from the Lord a ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. to surrender our will to the will of God. El Señor dijo algo en cierta ocasión, The Lord said something on a certain que occasion está en Juan 8:29, in John y 8:29. ese texto no está en mis apuntes, It's not in my notes. y lo vamos a proyectar acá. Juan 8:29, el Señor dijo a los discípulos o a la gente, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y nosotros tenemos que aprender lo mismo, hermano. And we need to learn the same, Por brother. eso la Biblia dice That's why the Bible says, en Colosenses 1:9, Colossians 1:9. búsquelo conmigo. Let's look it up. Vamos a proyectarlo aquí. We're going to project it. Lo hemos leído muchas veces en este lugar. We've read it many times. Y a mí no me es molesto volverlo a leer. It doesn't bother me none to read it again. Mire lo que dice la Biblia. Look at what it says. El apóstol orando por los colosenses. The apostle is praying for the Colossians. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, desde el día que oímos de vuestra fe en el Señor, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. The apostle praying, he's saying, for this reason we also, since the day we heard it, since the day we heard of your faith, we do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Hermano, necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Brother, we need to be filled with the knowledge of the will of God. Conocer cuál es la voluntad de Dios. Know what is the will of God. Y ceder nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre And Celestial. surrender our will to the will of the Heavenly Father. ¿Para qué? For what? El verso 10 lo dice. Verse 10 tells us. El verso 10 dice, Verse 10 says, para que andéis como es digno del Señor, so that you can walk as it is worthy of the Lord, agradándole en todo, pleasing Him in all things, para que llevemos fruto en toda buena obra so that we can bear fruit in every good work, y podamos crecer siempre en el conocimiento de nuestro Dios. and that we can grow in the increasing in the knowledge of God. Que como el Señor Jesús, That just like the Lord Jesus, nosotros podamos agradar a nuestro Padre Celestial en todo we can please our Heavenly Father in all things, y que le podamos agradar siempre, and that we can always please Him, hacer siempre lo que le agrada. always do what is pleasing Y to usted Him. va a ver You're going to see que el panorama va a cambiar en su vida. that the picture is going to change in your life. Hay que dejar de andar conforme a la We carne got to stop walking according to the flesh y comenzar a andar conforme al Espíritu. and start walking according to the Y Spirit. es el Espíritu Santo de Dios And it's the Holy Spirit of God el que va a activar nuestra voluntad
which will activate our will, para que nosotros podamos orar de una manera efectiva. so that we can pray in an effective Y way. cuando el Espíritu Santo activa nuestra voluntad, When the Holy Spirit activates our will, comenzamos a orar en el Espíritu Santo. then we start to pray in the Holy Spirit, Es Él el que produce el querer It is como el He hacer en nosotros, who produces that will to do conforme a su buena voluntad. in accordance to His good pleasure. Hermanos, Brethren, esa es la primera parte del mensaje. that's the first part of the No message. se pierda la segunda parte, Don't miss out on the second part. domingo que viene. It's going to be next Sunday. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? What are we going to do with this word? ¿La vamos a valorar? Are we going to value it? ¿La vamos a atesorar en nuestros corazones? Are we going to treasure it in our hearts? ¿Vamos a responder a los dictámenes del Espíritu Santo? Are we going to respond to the nudgings of the Holy Spirit? Humillándonos delante del Señor Humbling ourselves before the y Lord pidiéndole perdón, and asking Him for forgiveness. porque en la mayoría de los casos The majority of the cases, nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer we do what we want to do. y vamos donde nosotros queremos ir. And we go wherever we want to go. Y déjeme decirle que eso no es nada nuevo. And we do. That's nothing new. Los apóstoles hacían lo mismo. The apostles did the same thing. Por eso el Señor le dijo a Pedro: That's why the Lord said to Peter, mira, cuando tú eras más joven, when you were younger, tú hacías lo que tú querías you did whatever you wanted. y tú ibas donde tú querías. And you went wherever you wanted to go. Pero ahora que eres viejo, Pedro, But now that you're a little older, Peter, come on now. tú tienes un compromiso ahora conmigo. You have a commitment now with me. Extenderás tu mano You're going to stretch out your hand, y te guiará, te ceñirá otro and someone else is going to guide y you. te va a llevar And they're going to lead you on donde tú no quieras ir. where you don't want to go. My God. Amén. Gloria a Dios. Praise His holy name. My Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Que el Señor nos ayude, May the Lord help us que nosotros podamos responder a su llamado, that we might be able to respond to His call de hacer una entrega total, and do that total surrender, de hacer una entera consagración a Él, a total consecration to Him. de rendirnos a Él incondicionalmente, Surrender to Him unconditionally para que Él haga su voluntad so that He can do His will en nuestras vidas. in our lives. Vamos a inclinar nuestros rostros Let us all bow our y heads. vamos a dar gracias a Dios Let us give thanks to God por su palabra. for His word.